अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अपने YouTube चैनल पर आपको वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम अर्तुगरुल गाजी और उसके बेटे उस्मान का हम जिक्र करेंगे, जिसने इख्तिलाफ उस्मानिया की बुनियाद रखी। बड़े तगड़े लोग थे, बड़े पक्के मुसलमान थे। इन्होंने 650 साल तक अपने सूलों के ऊपर हुक्मरानी की है और इख्तिलाफत चलाई है और मुसलमानों का और इस्लाम का झंडा इन्होंने बुलंद किया है और दुनिया से इन्होंने हार नहीं मानी। बहुत सारी जंगें इन्होंने लड़ी हैं, बहुत सारे इलाके इन्होंने फतह किए हैं और बेशुमार लोग इलाकों तक इसे इन्होंने फैलाया है। और इसके बाद इन पर ज़वाल आया और ज़वाल लंबा होता चला गया और 7 साल के बाद वो महदा ख़त्म होने जा रहा है, जिसको महदा अल-अज़ान कहते हैं। और जब उस्मानिया इख्तिलाफत का खात्मा होता है तो बरतानिया और अपने हरीफों के साथ मिलकर मजबूर करता है कि तुर्की को अपने बाउंड्री में बंद हो जाए और 5 शराइत रखता है। वो आज भी फ्रांस के अंदर वो शराइत मौजूद है। उन्होंने अपने एक जगह पर बकायदा बैनर तौर पर लगाया हुए हैं और महदा उन्होंने बकायदा तौर पर संभाल कर रखा। और महदे के अंदर वो जो 5 चीजें अहम हैं वो आपके सामने रखता हूँ। इख्तिलाफ उस्मानिया खत्म कर दीजिए। उनको निशान नशीनों में बाद में कत्ल किया गया, उनको वहां से गायब किया गया और उनको जेला वतन किया गया और उनके सासे जब्त कर लिए गए। और इनके सासे जब जब्त किए गए, 3 बड़े आजमों के अंदर इनकी बेशुमार दौलत थी जो इन्होंने जब्त कर ली, जो बरतानिया और इनके इत्तेहादियों के पास चलेगी। उसके बाद तुर्की को एक नामालूम रियासत बना दिया गया, उसमें इस्लाम खत्म कर दिया गया, इख्तिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी लगी कि वो तेल नहीं निकाल सकता, अपने मुल्क में भी नहीं निकाल सकता, बाहर में भी नहीं निकाल सकता। चाहे वो अपने मुल्क में पेट्रोल है भी वो नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ पेट्रोल खरीदेगा। उनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई। और उनके पास एक समंदर है, वो बहुत बड़ी बंदरगाह है, वो बहुत खूबसूरत जगह है जो बैनुल अक़वामी करार दिया गया। जो मर्जी जहां पर आए, वो जो मर्जी जहां से जाए, तुर्की जहां से टैक्स नहीं ले सकता। तुर्की के ऊपर ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो यहाँ पर लग गई। और जो एक वहां पर नहर है जो रीढ़ की हड्डी है दुनिया भर की और दुनिया की बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर आ जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। और 100 साल के लिए ये महदा था, ये तुर्की यहाँ पर खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। और अगर आपने कभी उम्रा किया हो, कभी आपने हज किया हो और तुर्कों पर आपने कभी देखा हो अपनी आंखों से, आपने कभी गौर करना हो कि उनके हाथ में एक नक्शा होता है और मोमन उनके हाथों में एक नक्शा होता है, क्योंकि उनको बहुत अरसे तक इजाज़ मुक़द्दस पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की है और मदीना मुनव्वरा में उन्होंने आने वाले लोगों की उन्होंने मेज़बानी की है और उनको इतना ज़्यादा उनके साथ उन लोगों को लगा हुआ है। और वहाँ जब भी वो सऊदी अरब वहाँ पे नक्शे की तब्दीली करता है, वो अपने महदे के मुताबिक एक एक पत्थर, एक एक ईंट वो वहाँ से उठाकर वापस ले जाते हैं और अपने मुल्क में ले जाते हैं। बहुत बड़ा उन्होंने तो म्यूजियम बनाया हुआ है जो इस्तांबुल के अंदर है। कभी आपको मौका मिले आप वहां पर जाके देखना, आप सारा दिन भी वहां पर घूमेंगे, आप नहीं फिर सकते। उन्होंने वहां पर सारी चीजें पहुंचाई हैं। उन लोगों को याद है कि उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको मेजबानी ता की थी मक्का मुकर्रमा की और मदीना मुनव्वरा की। उनको 650 साल उनके पास मेजबानी रही है। उनको एग्जैक्टली इस चीज का पता है कि किस साबी का किस जगह पर घर है। वो अपने नक्शे पर अपने पास रखते हैं, वो कदम गिनकर चलते हैं, वो और दुआ करते हैं। और पुलिस वाले को वहां पर शुरता कहा जाता है और उनसे नक्शा भी छीनते हैं, उनको पकड़ते भी हैं। वो तुर्क वो खास किस्म के इकट्ठे होकर लिबास में जाते हैं, एक तरह के दिखते हैं, एक तरह के जूते पहनते हैं, एक तरह के बैग पहनते हैं और बहुत इत्तेफाक के साथ चलते हैं और उनको बड़ी अकीदत के साथ वहां पर जाते हैं। और वहां पर मैंने ये महसूस किया है और मैंने कई लोगों से भी सुना, लेकिन तुर्क ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी। और हमें इस बात का शिद्दत दुख है और अफसोस है। ये दोनों पाकिस्तान के बराबर मुल्क हैं और तुर्क के अपनी ख्वाहिश है और सऊदी अरब की अपनी ख्वाहिश है और इस चीज का हम एहतराम करते हैं। और इन दोनों में से इसका अहल कौन है, इसका फैसला अपनी जगह पर आप कर सकते हैं। तो फैक्ट्स आपके सामने मैं रखता हूँ। अब 100 साल खत्म होने वाले तुर्की क्या करेगा? तुर्की सबसे पहले अपने ममालिक में तेल निकालेगा और तेल निकाल कर अपनी जरूरियात पूरी करेगा। और बहुत सारी जगह में तुर्की में तेल मौजूद है और वो फिर दुनिया में तेल बेचेगा, फिर वो अपनी मैशियत ठीक करेगा। अभी भी उसकी मैशियत ठीक है। और दूसरा, वो अपने समंदर के ऊपर टैक्स लगाएगा, वो टैक्स लेने की कोशिश करेगा। जो वहां से जहाज गुजरते हैं, 100 साल आपके मुकम्मल हो गए, अब आप टैक्स दे, अब हम आपको टैक्स के बगैर नहीं जाने देंगे। उसके अलावा वहां पर एक तुर्की एक नहर बनाने की तैयारी कर रहा है।
جس کا نام استقبول کے نہر کے نام پر رکھا گیا. یہ ایک نہر مستقبل میں 7 سال کے اندر یہ ایک دنیا بھر میں بہت امپورٹنٹ نہر ہوگی جو دنیا بھر سے یہاں سے جہاز گزریں گی اور ترکی یہاں سے ٹیکس وصول کرے گا اور دنیا اتنا پیسہ کمائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ تو ہے ترکی کی قومی کی صورتحال جو آنے والے وقت میں. اور دوسرا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا جو طیب اردوغان ہے انہوں نے جو کام شروع کیا ہے فلسطین میں جو خوش ہوتا ہے یہ سب سے پہلے یہ شور مچاتا ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جب کسی ممالک میں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہو. اور یہ اسرائیل نے اس پر حملہ بھی کیا تھا. انہوں نے لوگوں کی بہت ساری کوشش کی ہے مسلمان ممالک کی جو انہوں نے مدد کی ہے اور یہ بہتر کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ترکی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے. کشمیر کے لیے سب سے پہلے واز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور جہاں پہ بھی برما میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو برما میں جو جرم ہوا وہاں پہ جو حکومت نے کیا اور طیب اردوغان نے وہاں پر بھی اپنا رول پلے کیا اور یہ اپنی بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنا مقام پیدا کریں. اور اس کی کیا ضرورت ہے اس سے ذرا غور کیجئے گا. ترکی ایک بہت بڑا پلان لے کر چل رہا ہے. وہ اپنی معاشیت لحاظ سے اپنے کو مضبوط کر رہا ہے. اس نے اپنے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کر لیے ہیں. مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے وہ ہے پاکستان. اس نے اپنے ساتھ ایک گہری دوستی بنا لی ہے اور اکثر ترکی کے عہدے دوران جہاں پر پاکستان میں آتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پلان کر کے چل رہے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی مستقبل میں مدد کی ضرورت ہے. اور ترکوں کی ایک خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ان کو ذمہ داری ان کو واپس ملے. کیا ان کو ذمہ داری واپس ملے گی؟ سعودی عرب ایسے کبھی نہیں چاہے گا. اور یہ معاملہ چلے جائے گا ووٹنگ کے اوپر. اور ایران کا ووٹ بہت اہم ہے اور پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے اور انڈیا کا ووٹ بہت اہم ہے کیونکہ وہاں پر مسلمان بہت سارے زیادہ اینٹو ایشین کے ممالک ہیں ان کے بھی بہت مسلمان جتنے ممالک ہیں ان کی ووٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ چیزیں پتہ نہیں کبھی ہونی ہے جو نہیں میں آپ کو ایگزیکٹ ہی بتا رہا ہوں اور اس طرح بڑھ رہی ہیں. اس سعودیہ عرب میں جو سب سے بڑی طاقت ہے جس وجہ سے سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا. سعودی عرب کی میں بات کر رہا ہوں کہ عرب کے جو اثر رہنے والے خطے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں آل سعود کی بات کر رہا ہوں. میں سعودی عرب اپنی طاقت دکھانے کے لیے وہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. جتنے بھی تیل کے کنویں نکلتے ہیں وہ امریکہ کی کمپنیاں نکال رہے ہیں. یہ ایک دوسرے پر احسان رکھتے ہیں. ان کی کمپنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں. امریکہ کو تو سعودی عرب تو نہیں کانٹیکٹ کر سکتا لیکن سعودی عرب امریکہ کو ضرور کانٹیکٹ کرتا ہے یا اپنے اتحادیوں کے ذریعے کرتا ہے. یہ ایک سعودی عرب کا بندوبست ہے. یہ ان کا ایک تعلقات ہے. یہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بہت ساری دنیا کو پٹرول دیا ہے اور پاکستان کو بھی انہوں نے بہت سارا پٹرول دیا ہے. یہ بہت سارے ممالک میں کاروبار ہے ان کا پٹرول کا اور ان کی اکانومی بہت ساری مضبوط ہے. ترکی کی جو اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے لیکن یہ فیوچر میں یہ کہنا ناممکن ہوگا کہ یہ اس کی اکانومی بہت تگڑی ہو سکتی ہے. اب یہ معاملہ ہے کہ ترکی نے اپنے حریف پیدا کرنے شروع کر دیے. انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، پاکستان اور ایران اور مسلم کے مشرق کے ایسے ممالک ہیں جو ایشین ممالک ہیں. ایشیا کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے تعلقات کر لی. اب نئی صاحب بندیاں ہو رہی ہیں. جو نئی صاحب بندیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کو آپ کو یاد ہی ہوگا ایک ورلڈ کپ میں شرکت سے روک دیا تھا اور پاکستان نے ملیشیا نہیں جا پایا تھا. تو ہر کوئی اپنا اپنا زور لگا رہا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے امریکہ کی جو کمزوری ہے نا وہ واضح ہو رہی ہے. اس بات پر واضح ہو رہی ہے اور سعودی عرب کو اس بات کی تشویش ہے. جو امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں رہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے سعودی عرب سے جتنے تعلقات تھے وہ سب اب ختم ہوئے تھے نہیں لیکن ہو رہے ہیں. اور امریکہ نے ہمیشہ اپنا تعلقات اپنے مفاد کے لیے رکھا ہے. اس سچویشن میں امریکہ کو اپنی بوجھ اٹھانے کی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی. کرونا وائرس کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا. امریکہ کی قومی کو بہت بڑا دھچکا لگا. امریکہ کو سنبھلنے کے لیے بہت سارا ٹائم لگے گا اور بہت پیمانے میں پیسہ بھی چاہیے اور بہت سارا محنت بھی درکار ہوگی اور بہت ساری ان کو واپس مقام پر آتے آتے بہت ٹائم لگ جائے گا. چائنا ہے جو وہاں پر کرونا وائرس شروع ہوا انہوں نے بہت
तगड़े हरीफ के तौर पर वो अमेरिका के सामने आकड़ के खड़ा है, वो उसके पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात है, और सऊदी अरब ने चाइना में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। और इस सारी सिचुएशन में चाइना में ऐसी सूरत हाल बना ली है कि वो आने वाले सालों में चाइना बड़े प्लेयर के तौर पर आ सकता है। 2023-24 में दुनिया की इस नई साफबंदी में चाइना एक नए बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ सकता है, और चाइना अपना एक रोल अदा कर सकता है, और अमेरिका का जो रोल है वो फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।